साब्रुम बेटारि गोनां अट' मालखं चालकनायरकनि जारै सालब्रुमनो कासिया कासा लाहार पाटिमं पाटिबुइ तंगो कक्ति सालब साब्रुम थानानि बिसिं खबजाक गर्जन टलि 8 नं लाहार कतर बेटारि गोनां अट' बाय पुतालाय लाहार पाटिमं पाटिबुइ थांका लाहार पाटिमंको सागदुख मानखा खरक था यागुलो हरबुथनाय बिरिन्ते रक थांगै सागदुख माने रकनो साब्रुम बखास्ते साखाम नग तुबुखा आरनि खरक नैनो शान्तिर बाजार हांको साखाम नग रेफार खायजाखा अकक्तबा कासै फाइगा कक्तिसाल दिपरनि दाम नै प्रति थामजि हाय दामी तंमानि जराव सागदुख माने रकनि मुं तपन दास उमर बिसि तक चिसनि अनिमा दास उमर बिसि बाचिसा ते कानुलाल दे उमर बिसि तक चिथा कानुलाल दे ते अनिमा दास नि साखामिया ओंमा बाय बरखनो साब्रुम बखास्ते साखाम नग फुनगई डक्टर बाय शान्तिर बाजार हांको साखाम नग रेफार खायजाखा শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লঙ্কারাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লঙ্কারাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লঙ্কারাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লঙ্কারাই লঙ্কারাই লঙ্কারাই। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লঙ্কারাই থাকে শুধু লঙ্কারাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লঙ্কারাই চাই শুধু লঙ্কারাই লঙ্কারাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লঙ্কারাই Assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.